सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्री श्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः ग्रीष्मऋतुः वैशाखमासस्य शुक्लपक्ष अष्टमी तिथिः भृगुवासरश्च चुकाप्त अष्टविंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् त्रयशीत्यधिक-द्विसहस्रम् अप्रैल् मासस्य चतुर्विंशतिः तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। भगवान देह धारण करी तांक ऐसी शक्ति द्वारा समस्तଙ୍କୁ साधु ବା ଭକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ତାହା ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଅଛି ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଥିବ ହିଁ ଥିବ। ରାତି ହେଲେ ଦିନ ଅଛି, ଦିନର ବୋଧ ଯଦି ଅଛି ତେବେ ରାତିର ବୋଧ ବି ଅଛି। ଏଣୁ ଦୁଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ତ ଥିବେ, ସାଧୁସନ୍ଥ ଭକ୍ତ ବି ଥିବେ।